سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بڑا عجیب و غریب یہ واقعہ ہے اللہ تے توکل دا، اللہ تے بھروسے دا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام دا من حیث لا یحتسب، اتوں دین دا جتوں بندے دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے چ سی بھی یہ مار دیو، انہاں دے نیانے مار دیو، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، انہاں دے منڈے مار دیو، نرینہ اولاد مار دیو۔ یہ بادشاہ دا حکم سی، بوگیر طور تے ایک سنگتے پھرتے سن، جدوں کوئی نرینہ اولاد ہوندی سی مار دیندے سن۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام دے اپنے کام تے اپنے منصوبے ہوندے نے جنہاں نوں وہ آپ چلاوندا ہے، انسانی منصوبے فیل ہو جاندے نے۔ تو جدوں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ جڑی ہے انہاں دے دل دے اندر وہی خدشہ کہ میرا بیٹا یہ بھی تلوار دی زادے چ آ جائے گا، انہوں بھی مار دینا ہے، انہوں بھی اگلا قتل کر دینا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے منصوبے ویکھو، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماؤندے نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اسی موسیٰ دی ماں دے دل دے اندر یہ گل پا دیتی، ماں سی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ دے ماں دے دل دے اندر یہ گل پا دیتی۔ اللہ اکبر، اگے بڑی عجیب گل ہے، ماں کی کر دی ہے بچے نو سٹ لگے چھتی نہ چک کے تے اپنے گل لاؤندی ہے، اپنے سینے نہ لاؤندی ہے، چھوٹا بچہ ہوئے تو جلدی دے نال اپنا شیر وہ منہ چ پاؤندی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آکھیا کہ انارزئی ہے، اسی وہی کیتی موسیٰ دی ماں نو انارزئی ہے کہ انہوں اپنا دودھ پلا لے، شاید آخری واری دا دودھ ہے، انہوں پلا لے، رج کے پلا لے، انہوں اپنا دودھ پلا لے، پھر انہوں کول رکھ دودھ پلا کے۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جدو تیرا دل تیرے قابو چ نہ رہے تو کی کرنا ہے؟ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو کسی ہور نوں نہیں کا دینا، اگوں زیادہ بڑے خطرے دے والے کر دینا ہے۔ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو انہوں دریا دے اندر سٹ دویں۔ پھر فرمایا گل سن، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ماں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ساڈے نال سودا ہے، اسی تینوں دس دیتا ہے، دل گھبرائے گا تو دودھ پلائیں، تینوں اللہ صبر دے گا، بہتا گھبرائے گا تو فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یہ نہیں آکھیا فلانے نو دے دویں، بلکہ یہ آکھیا فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ، انہوں سمندر برد کر دویں۔ پھر فرمایا گل سن وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، تیرے کول خوف تے غم جیڑا ہے وہ دیاں پرچھاواں بھی نہیں آنیاں چاہیے کہ تو معصوم بچے نو وہ دے اندر سٹ دیتا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ اور فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کمال ہے یہ بھی ہوندا ہے کہ جدو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو سٹ دیتا نا تے یہ بھیناں جڑیاں نے بڑی چنگیاں ہوندیاں نے، اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں نوں بھیناں بنا کے رکھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی والدہ نے انہاں دی بھین نوں آکھیا کہ جدھر جدھر صندوق جاندا ہے تو ہی مگر مگر جا، دھیان رکھیں بھی یہ صندوق کدھر نوں جاندا تیرے بھرا دا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا موسیٰ دی ماں نوں آکھیا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے اسی کہنے رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اے موسیٰ نوں تو دودھ پلا کے تو سمندر برد کر دیتا ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اسی یہ منزل متعین کیتی ہے، وہ منزل کی ہے کہ دوبارہ تیری گود چ ہی آئے گا یہ بچہ، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور منزل یہ متعین کیتی ہے کہ اسی انہوں پیغمبر بنا کے تیرے کو لے کے آواں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی ہی زندگی دا ایک اور واقعہ ہے اللہ توکل دا، ایتھے جڑا ہے وہ سیاپا پی گیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا۔ یہ ایک بندہ لڑن ڈیا سی تو انہوں چھڑایا، ہاتھ پارا سے واہ انہوں چپیڑ ماری تو چپیڑ دے اندر ہی وہ اجل آئی سی، وہ مر گیا۔ اگلے دن پھر ویکھیا جھگڑالو قسم دا سی جی حمایت کی تھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اگلے دن ویکھیا کہ وہ پھر لڑدا ہے جھگڑدا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا کہ تیرا تو یہ وتیرا ہی ہے، کل تو کسی نے جھگڑدا سی، اج کسی نے جھگڑدا ہے۔
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਕਾਤਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ, ਮਦੀਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ, ਬਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਸਿਤਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਘਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਗਾ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਵਲ ਇਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਵੱਕੁਲ। ਮੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮੰਗਾ? ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ, ਮਕਾਨ ਮੰਗਾ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗਾ, ਕੁਛ ਛੱਤ ਮੰਗਾ, ਛਾਂ ਮੰਗਾ। ਬਿਲ ਆਖਰ ਇਹ ਆਇਆ ਰੱਬ ਬਿਮਾ ਅੰਜ਼ਲਤ ਇਲੈਯ ਮਿਨ ਖੈਰਿਨ ਫਕੀਰ। या अल्लाह तू मैनू जो भी देगा मैं अज ओदा मुहताज हाँ, जो भी देगा मैं ओदा मुहताज हाँ। मैनू घर भी चाहिए है, मैनू पनाहगाह भी चाहिए है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने फिर इस तरह किया, उन्होंने तो ज़हन च ही नहीं सी। इत्थों तो खाइफन या तरकब निकले सन, डरते तो इधर उधर वेंदे निकले सन, इन्हों तो पता ही नहीं सी। ये उत्थे आके बह गए तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बेटी आई तो उन्होंने लै गई। मैं सिर्फ अपनी मौजूद ही हद तक रहना है, अपनी उत्थे लै गए तो उत्थे जाके तो एक काम ये होया कि तू मेरी मजदूरी करनी है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आके उन्हें आख्या ठीक है मैं करूँगा। उन्हें आख्या 7 साल का एग्रीमेंट है, अगर 10 साल करेंगे फिर मैंने नहीं देख। तो नबी जेड़े ने हमेशा एग्रीमेंट अच्छा करते हैं। 10 साल और ये भी एवं नहीं सी कि हादसाती तौर पर हो गया। शुएबी से कलीमी 2 कदम है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने कलीमुल्लाह नू तैयार कर रहे सन दिल दे अंदर हौसला पैदा करने वास्ते। बहुत जोशीले सन सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्हां दी तरबियत हो रही सी। जदों हो गई तो फिर नाल अपनी एक बेटी दे नाल निकाह करके ते तोर दिता। कित्थों चले हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कित्थे दा सफ़र तय करते हुए आए तो कित्थे आए तो एक वादी दे अंदर आए, पाला बड़ा सी। तो इन्होंने अपने घरदियां नूं आख्या इन्नी आनस तो नारन, मैनूं इदां लगदा जिद्दां ओ अग बलदी तो मैं लैके आउणा। उत्थे खड़िया करके तो तुर पे ने। ते अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया, आवाज़ आई अन्नी इखलाना अलैक, मूसा अपनी जुतियाँ उतार दे, इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ। तू इस लकीर तो पीछे कुछ होर से, तो लकीर तो गां तो कुछ होर है, पीछे मूसा से ते अगे कलीमुल्लाह तू बनना है। फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुआ, पीछे होर से ते अगे वादी मुक़द्दस है। तो मुड़ के जो वापस आए ने तो फिर कोल पैगंबरी भी मौजूद से सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इंसान अल्लाह ते तवक्कुल करे, वही ते वमन तवक्कल अल्लाह, तवक्कुल कीता हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। फवस्बहु, तो अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उन्होंने बेहिसाब दिता। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, इत्थों दिता जित्थों गुमान नहीं हुंदा। समुंदर दीयां लहरां जो दिता, महल दे अंदर चले गए। शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गए तो उत्थों अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने अनायत किया। एक राह गुजर आम बन के आए ने तो रस्ते के अंदर अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने नबूवत अता फरमा दी। इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम को।